बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और गुमनाम हीरोज़ ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को खौफनाक तबाही से बचा लिया है। बड़े पैमाने पे खुद कुछ बमबार गिरफ्तार हुए हैं। इनकी तमाम तर डिटेल्स और इसके अलावा धमाका खेज मवाद जो है उसको तबाह किया गया है, इसकी भी डिटेल्स। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि बलूचिस्तान के ऊपर एक खौफनाक हमले के मंसूबे के हवाले से इतलात आ रही हैं। इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। और नाज़रीन, ईरान की फौज के हेडक्वार्टर के ऊपर हमले के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये भी आप जान पाएंगे। तबाहकुन वहाँ पे मनाजर नज़र आ रहे हैं, क्या हुआ है, असल हकाइक क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी वो बढ़ती चली जा रही है और ईरान के इस वक्त ख़राब हालात का फ़ायदा, ईरान और अमेरिका की कशीदगी का फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द ग्रोह जो है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन, चूँकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी मौजूद है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी मौजूद है और ऐसे माहौल के अंदर पहले पाकिस्तान में 12 शहरों के ऊपर खौफनाक हमले होते हैं जिसमें बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे जाते हैं, बड़ी तादाद में सिविलियंस और जो फौजी जवान है वो भी शहीद होते हैं। उसके साथ ही तरलाई में ये इमाम बारगाह के ऊपर बड़ा हमला होता है और उस हमले के बाद जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि बाज़ लोगों को बड़ी तकलीफ है इस चीज़ से कि ये गिरफ्तारियां हो रही हैं तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। अब जो चूँकि हमारे रवाबित हुए हैं तो सिक्योरिटी के इंतजामात इमाम बारगाह में मौजूद थे, वहाँ पे जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो भी मौजूद थी और इसके अलावा जो पुलिस डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी होती है वो भी वहाँ पे मौजूद थी नमाज जुमा के मौके पे। लेकिन जो खुदकुश हमलावर है उसने चूँकि रैकी भी की हुई थी और काफ़ी लंबे टाइम से वो इसको देख रहा था। फिर बताया गया कि खन्ना पुल से तरलाई तक वो पैदल गया है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें भी वो सफ़र करता रहा। तो दहशतगर्द जो है उसने एक पूरी भरपूर प्लानिंग कर रखी थी और ये अटैक हुआ। बहरहाल इसमें अब लोग जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि सिक्योरिटी इदारों को तनकीद का निशाना बनाए। जो खुद कुछ बमबार होता है डेफिनेटली बगैर किसी सहूलतकार के वो अटैक नहीं कर सकता, लेकिन जो हमले हुए उसमें जो नुकसान हुआ उस पर जो बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ और तमाम तर चीज़ें वो अपनी जगह पर, लेकिन जो सबसे बड़ी और अहम चीज़ है नाज़रीन वो ये है कि दहशतगर्दों के खिलाफ होने वाले इस ऑपरेशन के अंदर बहुत बड़ी तादाद में खुदकुश हमलावर गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इन गिरफ्तारियों के बाद जो खौफनाक किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं वो ये जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान में जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर हमलों में इजाफा हो सकता है। नाज़रीन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो किया गया नौशहरा के अंदर, जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया और इंतहा पसंदों के खिलाफ जो ऑपरेशन अभी भी जारी है, बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो उसमें तकरीबन 1 दर्जन के करीब खुदकुश हमलावर गिरफ्तार हो चुके हैं जो कि मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बना सकते थे। तो नाज़रीन, अब एक और बड़ी और अहम खबर है कि वांडा अमीर का इलाका लकी मरवत में वहाँ पे एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके वहाँ से 20 किलोग्राम जो खुद कुछ धमाका खेज मवाद है उसको पकड़ा गया और फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने वहाँ पे पहुँच के इस धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाया। तो ये एक बड़ी कामयाबी मिली है और ख़बर ये आ रही है कि बलूचिस्तान का जो इलाका है, बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं, वहाँ पे आने वाले दिनों के अंदर ये 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में ये जो कि नाज़रीन जो गिरफ्तार दहशतगर्द हैं उनसे बड़े बड़े इंकशाफात और क्लू मिलते हैं। तो पता ये चल रहा है कि BLA और उसके बाद BLF, उसके बाद TTP और अफ़गान तालिबान,
یہ ناظرین تینوں بڑی جو بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کی جانب سے آنے والے ایک ہفتے میں 2 ہفتے میں چمن بارڈر کے اوپر بلوچستان کے ایریا میں جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو، اس کے بعد جو ایف سی ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو، اور سویلین جو آبادیاں ہیں ان کو دہشت گردانہ حملوں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جس کے بعد عظیم سیکیورٹی ادارے ہائی الرٹ پہ ہیں، اور یہ اطلاعات ملنے کے بعد اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے، کیونکہ دہشت گردوں نے اس سے پہلے کبھی چونکہ ان کو موقع نہیں ملا تھا داخل ہونے کا شہروں کے اندر، اور ان کو سرحدوں کے اوپر ہی روک لیا جاتا تھا، لیکن اب یہ دہشت گردوں کا آبادیوں کے اندر داخل ہونا، سینسٹیو مقامات پہ داخل ہو کے دہشت گردوں کا حملے کرنے میں کامیاب ہو جانا ڈیفینیٹلی بہت بڑے بڑے سوالات ہیں، اور خاص طور پہ ایسے علاقوں کے اندر کہ جن علاقوں کے اندر سیکیورٹی بھی کافی زیادہ ہائی الرٹ ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ ایران جو ہے اس کے حوالے سے امریکہ اور ایران کے درمیان جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے وہ جنگی صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے کرنے کے لیے تیاریاں تو مکمل کر چکا ہے، لیکن اب جو سائبر اٹیکس ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران میں ابتدائی طور پہ جو خبر میڈیا کے اوپر بریک کی گئی، جس میں کہا گیا کہ ایران کا جو فوجی ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اوپر تباکن دھماکے ہوئے ہیں، اور ان دھماکوں کے بعد وہاں پہ آگ اور دھوئیں کے بادل جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہی ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ ممکنہ طور پہ وہاں پہ کوئی اٹیک کیا گیا، لیکن ناظرین اب جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی آئل ریفائنری جو ہے اس میں دھماکہ ہوا ہے، اور اس دھماکے کے بعد وہاں پہ آگ اور دھوئیں کے بادل دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین حالیہ دنوں کے دوران ایران کی جو تیل تنصیبات ہیں، ایران کی ریفائنریز ہیں، پہلے آپ کو پتا ہے کہ دھماکہ جو ہے وہ جسے گیس سلنڈر دھماکہ جو ہے وہ قرار دیا گیا، وہ بھی ہوا تھا خاص طور پہ جو چابہار ہے وہاں پہ، اور اب جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تہران میں اس سے پہلے آج ریفائنری کے اوپر اٹیک ہوا، سائبر اٹیک تھا، اور اب یہ بھی سائبر اٹیک ہی ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے جو کہ آئل ریفائنری میں جو ہے وہ بڑے دھماکے ہوئے ہیں۔ ناظرین مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ایران کی معیشت کو کمزور کر کے ان کی جو معیشت کے حوالے سے ہب سمجھے جاتے ہیں، یعنی آئل ریفائنریز ہیں جن کے ذریعے وہ تیل پوری دنیا کو خاص طور پہ چائنا کو پرووائڈ کرتا ہے اور وہاں سے پھر پروسیس ہو کے آگے جاتا ہے، تو لگتا ہے کہ چائنا جو ہے اس کو جس طرح سے امریکہ نے کہا جی کہ تیل کی فراہمی بند کی جائے، تو تیل کی فراہمی کو متاثر کرنے کے لیے آئل ریفائنریز جو ہیں ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اس وقت ناظرین مکمل طور پہ جنگی ماحول بنا چکا ہے، تیاریاں اس کی طرف سے مکمل ہیں۔ ایران جو ہے اس کی جانب سے بھی آج کچھ نئی ڈپلائمنٹس کی گئی ہیں۔ ایران نے 400 کے قریب جو جنگی کشتیاں ہیں جو میزائلوں سے لیس ہیں ان کو اسٹریٹ آف ہورمز کے اندر تعینات کیا ہے، تازہ ترین تعیناتی ہے یہ۔ ابھی 2 دن پہلے ایران جو ہے وہ اپنی سروس کے اندر خرم شہر 4 جو میزائلز ہیں ان کو بھی شامل کر چکا ہے۔ تو ایران اس وقت مکمل طور پہ ہائی الرٹ بھی ہے، تیار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو ان کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے اٹیک ہو جاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں، یہ ڈیفینیٹلی بہت بڑا لاس ایران کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔